بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فاليوم سوف نتكلم عن الرقية الشرعية. الرقية الشرعية وما هي وما شروطها وما يتعلق بها. Donc aujourd'hui, on va parler de la ruqya légitime. La ruqya qu'on peut traduire en français par l'exorcisme ou par le remède par le Coran. Le remède par le Coran et les invocations. Et donc on va parler de ceci ainsi que de ses conditions et de ce qui a un lien avec tout ça. الرقية الشرعية هي ما يجتمع فيها ثلاثة شروط. ما يجتمع فيها ثلاثة أشياء. أول شيء أن تكون بكلام الله عز وجل أو بذكر أسمائه وصفاته أو ما يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية المباحة، بالأدعية الجائزة التي ليس فيها مخالفة شرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى، الرقى جمع رقية. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الشيء الثاني أن يعتقد الراقي نفسه أو المسترقي الذي يطلب الرقية أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب جعله الله عز وجل بين يدي الإنسان ليطلب الشفاء منه. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها أو دواء نتداوى به أو تقاة نتقيها؟ تقاة يعني وقاية، وقاية نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. يعني الرقى والأدوية والوقاية من المرض كل هذا أسباب جعلها الله في يدي الإنسان، هي من قدر الله، كما يكون المرض من قدر الله. فالعلاج هو من القدر، ليس خارجا عن القدر بمعناه الأعم، سواء كان علاج بالرقية أو بغير الرقية. الشيء الثالث هو أن تكون الرقية بكلام مفهوم، ليس فيها شيء غير مفهوم، أسماء غير مفهومة أو لغة غير مفهومة. لمن يتقن اللغة العربية فينبغي ألا يرقي إلا بها. أما الأعجمي الذي لا يحسن اللسان العربي فله أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يشفيه بما يفهم فقط، ولا ينبغي للعربي أن يفعل ذلك. Donc premièrement, la ruqya légitime,
l'exorcisme légitime ou le remède par le Coran et par les invocations légitimes, c'est celui dans lequel se réunissent trois conditions. La première condition, c'est que cette ruqya soit faite par la parole d'Allah, par le Coran, ou par des invocations, par des évocations des noms d'Allah et de ses attributs, ou par ce qui a été authentifié d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou par toute invocation et prière autorisée. C'est-à-dire, on peut demander, de par sa propre improvisation, d'une façon autorisée. Ça, c'est la première condition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit La ba'sa bir-ruqa ma lam takun shirka. Donc il n'y a aucun mal à pratiquer des exorcismes tant que ce n'est pas du polythéisme, tant que l'exorcisme, ar-ruqya, ne contient pas de polythéisme, de shirk. La deuxième condition, il faut que celui qui pratique la ruqya et celui qui demande la ruqya sache qu'elle n'a aucun effet en elle-même. C'est juste une cause que Allah a mis dans les mains des êtres humains afin de se soigner, au même titre que les médicaments. Un homme a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, que penses-tu des ruqya que l'on demande ou des médicaments par lesquels on se soigne ou des préventions par lesquelles on se prémunit de la maladie? Est-ce que ces choses éloignent le décret d'Allah? Est-ce que ces choses éloignent le destin d'Allah? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces choses font partie du décret d'Allah. C'est-à-dire, comme la maladie fait partie du décret d'Allah, les remèdes que Allah nous a donnés, et parmi ces remèdes, la prévention, le fait de se prémunir de la maladie, tout ceci fait partie du décret d'Allah aussi. C'est des causes que Allah a mis dans nos mains. Et ces causes-là n'ont pas d'effet en elles-mêmes. C'est Allah qui permet que la guérison puisse venir de par ces causes. La dernière condition, il faut que la ruqya soit faite avec des paroles compréhensibles. Des paroles compréhensibles. Pour celui qui connaît la langue arabe, il ne convient pas qu'il prononce la ruqya sauf en langue arabe. Et il ne faut pas qu'il mentionne des noms incompréhensibles ou des phrases incompréhensibles dans sa ruqya. Celui qui ne maîtrise pas la langue arabe peut faire des invocations dans sa propre langue, mais il doit se tenir à dire tout ce qui est compréhensible dans sa langue et ne pas utiliser des noms ou des phrases dont on ne comprend pas les sens. وإن أنفع الرقى هي رقية الإنسان نفسه خلافا لما اشتهر من طلب الرقية من الراقي وإن كان مشعوذا فنجد كثيرا من الناس يلجؤون للرقاه يطلبون منهم الرقية ولا يحاولون بأنفسهم أن يتعلموا هذه الرقية ويرقوا بها أنفسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه فأنفع الرقى هي رقية الإنسان نفسه وفيها أكمل التوكل لله عز وجل. Donc
la ruqya la plus bénéfique et la plus utile, c'est celle que l'être humain se fait pour lui-même. À la différence de ce que font la plupart des gens, d'aller demander la ruqya à un qari ou un imam ou autre, pensant qu'elle sera plus utile. Premièrement, la piété de la personne, il n'y a que Allah qui la connaît. C'est pas parce qu'il a une barbe ou qu'il s'habille avec des vêtements qui lui donnent une apparence religieuse qu'il est plus pieux que celui qui demande la ruqya. Ça, c'est la base. D'accord? Il n'y a que Allah qui sait la piété de chacun. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la ruqya sur lui-même. D'accord? C'était la base, il pratiquait la ruqya sur lui-même. Ce n'est pas interdit de la demander, d'accord? Mais le plus bénéfique, c'est de pratiquer cette ruqya sur soi-même. Parce que ça montre vraiment la sincérité, et la sincérité la plus pure et la confiance la plus parfaite en Allah Azza wa Jal, dans le fait qu'il a la capacité de nous guérir. والرقية بالقرآن ورد فيها نصوص منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في رقية اللديغ أن رجلا من المشركين لدغته عقرب فرقاه أبو سعيد بسورة الفاتحة قرأ الفاتحة عليه 7 مرات فشفي الرجل كأن لم يكن أصابه شيء فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد وما يدريك أنها رقية أن الفاتحة رقية فالفاتحة هي رقية وهذه من أسمائها من أسماء الفاتحة الرقية فالإنسان إذا اشتكى من شيء له أن يقرأ على نفسه الفاتحة فاتحة الكتاب ويمسح جسده ويرجو من ذلك الشفاء والعافية بإذن الله تعالى. Donc la ruqya avec le Coran, il y a plusieurs textes qui la mentionnent, d'accord? Parmi les textes les plus authentiques qui mentionnent la ruqya par le Coran, il y a le hadith de Abu Sa'id al-Khudri qui est mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, qui rapporte que un homme parmi les polythéistes avait été piqué par un scorpion. D'accord? Et là, Abu Sa'id al-Khudri lui a fait une ruqya. Il lui a fait une ruqya. Il a lu sur la blessure, sur la piqûre du scorpion, il a lu 7 fois Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est tout. Il a lu 7 fois. Et là, l'homme s'est levé comme s'il n'avait jamais été touché par un scorpion. Et lorsque Abu Sa'id al-Khudri est retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté ce qui s'était passé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit wa ma yudrika annaha ruqya. Yani, comment as-tu su que al-Fatiha était une ruqya? Et c'est pour ça que parmi les noms de al-Fatiha, de Surat al-Fatiha, on l'appelle al-Ruqya. Al-Ruqya, donc celle qui guérit bi-iznillahi ta'ala. ومن الأحاديث التي وردت في الرقية بالقرآن الرقية بالإخلاص والمعوذتين والرقية بسورة الكافرون وكذلك الرقية بأواخر سورة المؤمنون وهذا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرقي بأواخر سورة المؤمنون. Donc, et parmi les passages du Coran qui ont été mentionnés dans les textes comme étant des ruqya, il y a les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas wal Mu'awwidhatayn, ainsi que Surat Al-Kafirun, la numéro 109, ainsi que les derniers versets de Surat Al-Mu'minun. Et ça, c'est pas. Par contre, Surat Al-Mu'minun, ça n'a pas été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa radiya
wa radiyallahu anhu, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui faisait ceci. Il faisait la ruqya avec les derniers versets de Surat Al-Mu'minun. ومن الأدعية المأثورة في الرقية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رقية المريض بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Et parmi les invocations mentionnées dans les textes qui sont des ruqya, il y a la ruqya du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le malade, où il a dit au nom d'Allah, je te fais la ruqya de tout ce qui te fait du mal et du mal de tout œil envieux. Min kulli ayni hasid, un œil envieux. Qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah, je te fais la ruqya. ومن الآثار أو من الأحاديث التي وردت في رقية الإنسان نفسه إذا اشتكى المسلم من ألم في جسده فإن له أن يسمي الله على هذا المكان 3 مرات بسم الله بسم الله بسم الله ويقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Et parmi les hadiths qui montrent comment invoquer Allah pour soi-même lorsqu'on est touché par un mal, il y a le fait de mettre sa main sur l'endroit dont on se plaint et dire 3 fois Bismillah et ensuite dire je cherche refuge auprès de la grandeur d'Allah et sa puissance contre le mal que je ressens et celui que je crains. وقد وردت الرقية من العين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. Et la ruqya est aussi conseillée contre le mauvais œil. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le mauvais œil est une réalité. Et si quelque chose pouvait devancer le destin, le mauvais œil l'aurait devancé. C'est-à-dire il n'y a rien qui devance le destin. Mais si une chose aurait pu devancer le destin, ça aurait été al-ayn, le mauvais œil. Et Aïcha radhiyallahu anha a rapporté, comme le mentionne l'imam al-Bukhari, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de pratiquer la ruqya contre le mauvais œil. فيجوز أن يسترقي الإنسان من العين والسحر ومن الوساوس ومن الأمراض النفسية والأمراض البدنية ومن لدغة الحيوانات السامة سواء أكانت عقارب أو حيات أو غيرهما. Donc il est permis que l'être humain pratique la ruqya contre la sorcellerie, contre le mauvais œil, contre la possession aussi, et contre les obsessions, les wasawis, et les maladies psychologiques, ainsi que les maladies physiques, et contre les piqûres d'animaux venimeux. Tout ceci a été mentionné dans les textes. أخيرا أحب أن ننبهكم على أنه يجب الحذر من الدجالين والمشعوذين في هذا الباب، في باب الرقية.
فإن كثيرا من الناس أخذوها استرزاق، يسترزقون بالرقية ويستغلون ضعف النفوس وشكوى المرضى النفسيين ليسترزقوا على هذا المرض، ولا شك في حرمة ذلك. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادتهم طلب المقابل على الرقية، وإن كان لا يحرم من حيث الأصل أن يقبل المسلم مقابلا على رقيته، ولكن أن يجعله عادة وحرفة هذا الذي لا ينبغي أن يفعله المسلم. وينبغي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفع أخاه، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، بدون أن يشترط أجرا ولا مقابلا على الرقية. إن استطاع أن يرقي أخاه فيشفيه الله عز وجل بإذن الله تعالى. وكثير من الناس الذين يشتكون من المس، من مس الشيطان أو من الوساوس أو من السحر أو غير ذلك، كثير من الناس بل أكثرهم لا يشتكون من هذه الأسباب الغيبية، وإنما يشتكون من أمراض نفسية، فينبغي أن يعالجوا هذه الأمراض عند الطبيب. فإذا فهموا سبب المرض كان هذا أولى أن يشفوا من هذا المرض. أما أن يعتقد أنه مسحور وليس كذلك ويطلب الرقية من السحر وهو ليس مسحورا، فإن هذا للأسف قد يكون سببا لزيادة شكواه، لأنه لا يرقي نفسه على ما هو في الحقيقة، وإنما يرقي نفسه على شيء آخر. هو مريض نفسي، لو رقى نفسه على الطلب من الله أن يشفيه من هذا المرض النفسي فإنه يستجاب بإذن الله، ولكن هو يطلب من الله أن يشفيه من السحر، فأن أن يشفى. فحذاري حذاري وإياكم من الدجالين والمشعوذين في الرقية. بارك الله فيكم. Pour finir, je tenais à parler des charlatans. Les charlatans qui utilisent la faiblesse de certaines personnes afin de s'enrichir. Ils utilisent les faiblesses psychologiques de certaines personnes afin de s'enrichir par la ruqya. Il y a beaucoup de gens qui délaissent justement le fait de faire ruqya à eux-mêmes et d'apprendre la ruqya et qui se dirigent vers des soi-disant ruqa, donc ceux qui pratiquent la ruqya. Et donc là, cette personne va demander un salaire pour sa ruqya. Il va demander un salaire pour sa ruqya. Ce n'est pas interdit religieusement de prendre quelque chose en échange d'une ruqya, d'accord? Mais d'en faire un métier, ça, aucun savant ni aucun pieux n'en a fait son métier, d'accord? Ce n'est pas un métier qu'on pratique, d'accord? Et certaines personnes, malheureusement, utilisent les faiblesses psychologiques de certains musulmans afin de les maintenir dans cette plainte, afin de les maintenir dans leur plainte, et ils leur font croire par exemple qu'ils sont ensorcelés alors qu'en vérité ils ont une maladie psychologique. Et s'ils s'étaient dirigés vers un médecin, seraient été plus à même de leur apporter la guérison que de se diriger vers un raqi. Parce que le problème, quand il fait une ruqya pour être guéri de la sorcellerie, alors que lui il est malade psychologiquement, il demande la mauvaise chose. Il n'est pas ensorcelé, il a besoin de guérir de la maladie psychologique.
Donc il faut qu'il comprenne sa maladie et qu'il demande à Allah Azza wa Jal de le guérir de cette maladie afin d'être exaucé. Donc je vous mets en garde et vous appelle à vous méfier des charlatans qui pratiquent la ruqya en faisant pour eux une fonction qui leur apporte un salaire sans vouloir être utile aux musulmans. Barakallahu fikum wa naktafi bihadha al-qadr wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.